Hi, hello, good morning everyone. अभ्यतानो अपन trigonometry ratios of 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees ऐसे दिए जा उन्हें values sin air, cos air, tan air in their specific values कुकन tricks कुकन उन्हें कुकन find out करे उन्हें प्रतिदि अपन तेलसलिने अब some trigonometry ratios of complementary angles का तो काहे को आज सीखला अपन complementary angles का तो अभी एक triangles है ఈ ట్రయాంగిల్ యా మన నేమింగ్ ఈరోజు ఏబిసి ఈ బీ का 90 डिग्रीज अब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो सम ऑफ दिस टू एंगल्स सम ऑफ मस्ट ఈక్వల్ టు ది యాంగిల్ మస్ట్ బి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 डिग्रीज ಮಸ್ಟ್గా ಎದ್ದು ಕಾಯೇನೋ 90 डिग्रीस ಏನೋ तो ಇನ್ನೇನು ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಕಾಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇನ್ನೇನು ಏನು ಕಾಯಂಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಕ ಕಾಯಂಕ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಕ सो अब यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मालूम है अब एंगल ए एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो कहीं नो एंगल ए प्लस एंगल सी इज मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज देन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कन कर लेट अब सपोज एंगल ए इज इक्वल टू सम एक्स कन के ले रहे अपन इतना एट एंगल ई मालन छे गए अपने एक्स एट एंगल सी अपने ये अब सम ऑफ दिस टू 90 डिग्रीस होता ना एक 90 माइनस एक्स है जाव ये कदरा 90 डिग्रीस माइनस एक्स अब देन अब काइन करा का तो अपने साइन थीटा का तो काइन कर मालूम बेसिक साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस ऑपोजिट काइन येता बीसी ऑपोजिट ये एडजेसेंट ई हाइपोटेन्यूस के नहीं विथ रेस्पेक्ट टू ए साइन थीटा का तो साइन एक्स अब एक्स दिस इज ऑन एक्स बी सी बाई ए सी साइन एक्स इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी नाउ cos x अपने काय मालूम adjacent साइड बाई हाइपोटेन्यूस adjacent का है ए बी बाई ए सी दिस इज cos x नाउ tan x we know tan x का है opposite by adjacent and tan x ನ್ನು ಕೂಡ लगले sin x by cos x then tan x is equal to bc by ab in there या अब cosecant x लगले आसुगा cosecant का तो कहीं sin n इनवर्स कर दो ac by bc secant x लगले आसुगा cos x n रिवर्स कर दो ए सी बाई ए बी अब cot x लग ले आसुगा tan x n रिवर्स ए बी बाई बी सी अब ये थी आपने ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स थी आपने दिरिगायचं अब आपने काय रे नको तो आपण अभ्यतान किती दिले विथ एंगल ए थी दिले येते थी एवढी दिले ऑपोजिट एडजेसेंट साइन थीटा लगली ने अब येते थी सी कंती अब काय करा का तो सी कंती देखता नो सी कंती देखता हूँ अब लगा इतनी देखता हूँ इससे एंगल्स लगा नाउ अब कहीं करा तो इन्ने सीधी लगता हूँ एवढी देखा साइन 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस इतने देख रहे हो ना ये ऑपोजिट कहीं व ये ऑपोजिट व ये एडजेसेंट व कतो कहीं वो ए बी बाई ए सी તમને હાટો ડ્રા કરીને દેખાડું છું ઇઝીగా અર્થમై જશે હવે એ એક ટ્રાયંગલ છે હવે आपण అభ్యతాను కతే దిడే ఎత్తేది దిడే కాబట్టి ఏని ఈ ఆపోజిట్ వ अब ఎత్తేది देख रहे अपन अब कतेदी देख रहे आपण ఎత్తేది देख रहे ఎత్తేది కదో ఈ తీటా केला तो ఈ ఆపోజిట్ ఈ adjacent व ಏನು adjacent ಏನು చూడన్స్ కాబట్టి ಏನು adjacent ఈ ఆపోజిట్ ఈ अब అయితే ಏನು చూండ్రి కాబట్టి ఈ ఆపోజిట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ಏನು करदना కాబట్టి अब देख sin 90 minus x ab by ac then cos 90 degrees minus x is cos 90 minus x अब कहते हैं ना adjacent e व bc by ac bc by hypotenuse bc by ac now tan 90 minus
x tan 90 minus x का तो ये opposite adjacent AB by BC. Now cosecant 90 degrees minus x is inverse of sin 90 minus x. AC by AB इन्वर्स करना का तो वो दिख गया हुआ. अब secant 90 minus x is equal to cos 90 minus x इन्वर्स करना का वो द AC by BC. Now cot 90 degrees minus x is inverse of tan 90 minus x is BC by AB. Now अब इससे वैल्यूज दिख गई जा आपने ना अब कंपेयर करा केन केन एंगल x डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज माइनस एक्स इन्हें कंपेयर का अपन ये आई जंग को वैल्यू ने सही ने ना अब देखा कंपेरिजन या कर देना आपने काय माले मेरी जगह तो sin 90 degrees minus x is AB by BC AB by AC AB by AC कत्ता रिजा देख AB by AC इधे AB by AC AB by AC कत्ता रिजा cos x ना रिजा का तो sin 90 minus x is cos x. Similarly अब आज जग देखा cos 90 degrees minus x BC by AC BC by AC कत्ता रिजा BC by AC BC by AC now BC by AC sin इधे BC by AC BC by AC sin x. अब tan 90 degrees minus x tan 90 degrees minus s AB by BC ये क्या ना हो जाए cot x से ना हो जाए ये तो देखो cot x कच्चा ये तो है BC by AB. Now similarly cot 90 degrees minus x का यहाँ हो जाए BC by AB is tan x सेम का tan x आएगा ये देता है tan x yes BC by AB tan x. Now cosecant 90 degrees minus x is equal to AC by AB ये क्या नहीं चाहिए AC by AB secant x से नहीं चाहिए secant x. Now secant 90 degrees minus x is AC by BC AC by BC क्या नहीं चाहिए AC by BC yes cosecant x से नहीं चाहिए cosecant x. So अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब मालूम कर लेना सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज देन दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल भी 90 डिग्रीज के अलग सम ऑफ अल्टरनेट एंगल्स का ಇದು ಈ एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्रीज वजना अपन उंदेती का sin थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज BC by AC sin x कन केल्ले देन ये sin x आती एक एंगल x केल्ले अज्जे का सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्रीज वजना अज्जे का 90 minus x ये 90 minus x आती अपन sin 90 minus x AB by AC ये AB by AC के नारी का तो cos x नारी. सो अब जनरल गा इससे अपन डेरिवेशन है थी अब जनरल गा अपन लकला जंग को कहेंगे तो जनरल गा sin 90 degrees minus x is equal to cos x. First cos 90 degrees minus x is equal to sin x. Next tan 90 degrees minus x is equal to cot x. Next cot 90 degrees minus x is equal to tan x. Cosecant 90 degrees minus x is equal to secant x. Secant 90 degrees minus x is equal to cosecant x. ये आपने मालूम रहनो अब ये डेरिवेशन ये तो किदिनो छु ये जनरल का हर देर का ले देनो गाई उंदे माती sin 90 minus x is cos x cos 90 minus x is sin x tan 90 minus x is cot x cot 90 minus x is tan x cosecant 90 degrees minus x is secant x secant 90 minus x is cosecant x ये मस्ट का हर दे रहनो. अब ये अपन इधे एक टेबल रूप में देखा sin 90 degrees minus ये का तो एक थीटा का तो सेम కాబట్టి sin 90 minus a is cos a cos 90 minus a is sin a
tan 90 minus a cot a, cot 90 degrees minus a is tan a, secant 90 degrees minus a is cosecant a, cosecant 90 degrees minus a is secant a. अब ये प्रति ओक्कटी अपने डेरिवेशन द्वारा मालूमेगी. अब एक प्रॉब्लम देखा इजीगा तमद करना को तो अब एक प्रॉब्लम काय छ sin given that sin 35 degrees by cos 55 degrees. अपने ये प्रॉब्लम देखा था ना फर्स्ट का मालूम कर लेना केन केमा काट दो फदो सम ऑफ ए प्लस सी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को काय मालूम 90 डिग्रीज का मालूम सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्रीज लेनो जैसे एक चेक कर ला 55 प्लस 35 55 10 ये सम ऑफ टू एंगल 90 का तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेरी सो अपन काइन कैन यूज कर यासु sin 90 डिग्रीज माइनस x इज cos x cos 90 degrees minus x is sin x. ఇది ఎత్తచ్చ देखो sin 90 minus x cos x cos 90 minus x sin x. अब ఏమది sin 90 minus 55 degrees is equal to cos 55 degrees. లెక్కలే అసుకను sin 90 minus x cos x. So cos 55 degrees by cos 55 degrees. 1 आंसर कतरा 1 ये आंसर कतरा 1 कुगन लग ली नो मैं sin 35 90 minus 55 90 minus 55 is 555 so मैं 90 minus 35 90 minus 55 लग ली नो sin 90 minus x sin 90 minus x का इन cos x so sin 90 minus x is cos x so answer is 1. अब सेम विधंगा ये एक तम पॉज करना था नो ये एक आंसर तम दो ఈజీగా रहता आंसर तम ट्राई करो तम ट्राई की तो कन क्लियर हो चु एक ताई देखो मस्ट का आंसर आवाज secant 35 degrees by cosecant 55 degrees नु क्वेश्चन था ना फर्स्ट ऑफ ऑल यदि 90 डिग्रीस एरिका एरिकोनी कन देखा अपन 35 55 5 5 10 8 9 90 डिग्रीस सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एरिगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो मैं काइन को तमने सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सो अपने हर दिया वालों को काइन sin 90 डिग्रीज माइनस x इज cos x cos 90 डिग्रीज माइनस x इज sin x ये मस्ट का हर दे रहना एक देखो sin 90 माइनस x इज cos x cos 90 माइनस x इज sin x सो अब ये secant या देमलो तो वी डोंट अपन काय secant का तो काय अब अपने एक हर दे छ ई secant को secant हर दिया को नहीं अपने जना काय छ अपने secant x is equal to 1 by cos x and cosecant x is equal to 1 by sin x ये एक मालूम है अपने मालूम अन अपने काय मालूम cosecant 90 minus x is secant x secant 90 degrees minus x is cosecant x ये एक मालूम सो अपने आंसर दिर गया जो तब डायरेक्ट का secant en कुकन लग ले रहा secant 90 minus 55 90 minus 55 by cosecant 55 ये secant 90 minus x का cosecant 55 degrees by cosecant 55 डिग्रीज आंसर इज 1 ये आंसर का है 1 अपन काहे की देखो लेकिन अज्जगिया चेंज कर लेने secant रहता ना cosecant या cosecant तो secant या दो इन करो तो आंसर कतरा आवा 1 आवा अब सेम विधंगा एक अज्जे क्वेश्चन देखा ये आलोचिंचो ये ఈజీగా तम करना क्या सु ये तो काइन सकतो sin 7a is equal to cos a minus 6 डिग्रीज एक्यूट एंगल का तो वो एंगल का 90 डिग्री से तక్కువ रखो एक्यूट एंगल का तो 90 डिग्री से तక్కువ अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन्नु देना को ना sin 7a is equal to cos a minus 60 डिग्रीज अपने काय मालूम है नो sin 90 minus x is cos x sin 90 minus x cos x का ना इस sin n मैं कुकन लग ले रहा अब 90 minus sin 90 minus x is cos x కాబట్టి sin of 90 minus 7a
is equal to cos of a minus 6 degrees. Sin 7a लगता है cos 90 minus 7a is cos 90 minus 7a is sin 7a. ये तो देखो हटो कंचो cos of 90 degrees minus x is sin x. Actually का आपने नेता काइन छ अब ये तो 7 sin 7a छ sin 7a इन कुकन लग लिया सो cos of 90 degrees minus 7a. Cos of 90 degrees minus 7a is sin 7a. కాబట్టి अब cos 90 minus 7a is equal to cos of a minus 6 degrees. अब बोथ cos cos है ना कंपेयर कोएफिशिएंट ये न अपन कोएफिशिएंट न कंपेयर करा तो ये न कंपेयर करा कंपैरिजन करा था ना 90 minus 7a is equal to a minus 6 degrees. ये 90 minus 6 degrees is equal to 90 minus ये minus एवढं जातो plus 7a 84 is equal to 8a 84 84 by wait 90 plus here 90 plus 196 96 by 8 96 आवता yeah exactly 96 is equal to 8a then a is equal to 12 degrees. ये कतरा ये तो हटो कुंसु देखो इतना माइनस है एवढी जाओ तो प्लस है जा 90 प्लस 6 इज इक्वल टू ये एवढी जाओ तो 8a 96 इज इक्वल टू 8a देन a इज इक्वल टू 96 by 8 इज 12 degrees. ये कतरा 12 degrees. अब నేను చిన్నగా अब प्रैक्टिस करा था ना కొన్ని मिस्टेक्स ಇದೆ त मक्की तो को कहीं साइन है बदलू cos हट दे को नहीं अपन करते जाओ ना కొన్ని प्रॉब्लम्स करते जाओ अपन प्रॉब्लम्स अपने करना होगा तो when we practice then we come over mistake अपन ओवरकम करना होना अब కొన్ని प्रैक्टिस करते जाओ ना लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में चलो प्रति प्रॉब्लम अपन करते जाओ ना अब इजी का एक प्रॉब्लम देखा sin 31 सर sin 31 degrees minus cos 59 degrees ये 59 degrees 31 degrees है अब इन्हें कुकन अपन कर ले आसको तो ये 90 आदि खाना होगा ये आवाज़ का एंगल देगा 90 minus 59 10 minus 1 8 31 का तो 90 minus sin 90 minus 59 degrees ये कहाँ आवाज़ sin यादी sin 90 minus 59 is sin 31 करेक्ट गा का तो ये कुकन लग लिया सो अपन cos 59 का लग लिया सो then cos 59 degrees minus cos 59 degrees is 0 आंसर का इयर 0 క్వశ్చన్లు పెద్దగా రచ్చ బట్ ఆన్సర్ మాత్రం చాలా సింపుల్గా రచ్చ చాలా కదా చాలా సింపుల్ अपन करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ जो अपने చాలా ఈజీగా తిరిగి అవచ్చు సో अपन प्रैक्टिस करते जाओ ना कतरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कतरा करायचो को अतरा मंचिदी अपने. अभी एक प्रॉब्लम देखा आज एक लास्ट प्रॉब्लम देखा तम घड़कुला पॉज करना था नु आंसर कमेंट करो तम करना है गन के लिए रचो देखो एवढी अब ये చాలా सिंपल आंसर अब्बालसी अपन ऊपर एक दिटे sin 31 रजना काहे किदे ओन 90 आती 59 कना तो 31 आवाज काहे गन दिटे सेम ಎತ್ತ ಗುಡೆ ಈ 78 सर ಈ 90 आदि कना का तो 12 आवाज काहे देगा 10 minus 8 2 8 minus 7 1 का तो 90 आदि 78 कना तो 12 आ रही है ये कुकन लेके आसो cos 90 minus 78 minus sin 78 degrees. So cos 90 minus x is sin 78 degrees minus sin 78 degrees. आंसर कतरा 0.
sin 78 degrees minus sin 78 degrees 0. अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अजी मैथ्स टेक्स्ट बुक ना लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है प्रति ఒక్కటి करो आणि एमसीटी या पुंजोजन को नेक्स्ट वीडियो में करूँ अंटिल देन बाय.